winde mnaninga mkomori hayeuha harima ye majera hondani na bonze heze mbihoza hahe hausa haujizi hausa hatumo hausa ustarabu na ilmu mbali na mbali ikeshahula na tomaya ya leo na maudu ijohum fai yarwai yarejei harima imnataya wahahe harima imasiwa yahahe yengariye imasampanga wa imani na murwa habazima wahimise iziwe zahe melilosoni wahele taifa lahatu habazima harima mpango wa sarumaya ngatudungana babo na babo ninga rimwishilie rishie imaisha yahe nizifikira zahe sarumaya mwenye azi sarumaya mwenye azi ndimaji we mwenyeti mdomshe watwania nashioni wetu maya. Donc tukandamisha suala la sayasa na bokongo lo muhimu riwono kaya harimo no bokango fa haku ngare parsa kaya do no maduhas ngono 50 no heya tafsiri ndini unika we fenomeni zabari ndini bokao o ndo maduhazi haku ndo bokao ngo etude de mortalité ha ngeniza haku par image ewa ngabo bizondo ko zosi buzi wandu wafa wenji ndo wandu maduhazi wasawa hongaye mahamengo miranda na mitsano honda mahamengo mfukare na zaidi haukaya mroe kamduhazi ezandani abumbuge na mbade zinji na zimbade zishinjia wandu waduhazi abongengwa wa mafeble haruma vis-à-vis ne système immunitaire ha fikiri coronavirus baisha ate grippe banu harumaze wakati ne grippe wafa wengi wandu waduhazi haukaya emasoro da walo harumaye ezungoza hao yani système immunitaire walo niyo wo deja ekambo wandu maduhazi kwa sababu affaibli anukare yo affaibli ezabili ngabo zilamba deza hauza kawaida mane diabete hypertension ngabo ne no kamrunge mwinji yani mbuna ziungo zaidi ya za lazimu zo pia zo shinda zizamba de zinji au zirende mru irewe raha wakati nge contribuer au harima zila armula wadi haini virusi jokai tsengela mru ngetongozi ngara tuhamba ukabana haba ha grippe yo grippe wangu jokaya wadi wa grippe we hija wangu wazingarwa no wafa haswa wangu maduha wangu waremao ze vaccin na grippe no en Europe en général le wangu wangu maduhazi na tabuza Naam. Donc avant général kaselewa mbose hena mbokao ngunguna na problem ya harama system immunitaire kange mbo hazari kange moto e kai system immunitaire ya ngio hambani donc mongo himenza ngono ngodo ka plus affecté ngono par rapport ya hono bokao so ya ngio njema. Okay, harama le swala la dunga hapo na rende harima namna bokao sensi ngazi traiteo au ngazi manager wo wade ngono namna ajizi nsi bokao ngazi administrer wo wade ngono skandani uzisi ukaya holi hoda ula zila research zaho namna uangaliao harma ule mengu nsindazi ribo bokao wadungu yani maniere bokao wadunga zingi plus efficace par rapport à zindu jina ese babu hindi bon yo gabo etabu ya ukaya ngabo ndogozi jika ulanga ngejula simondu wazande raha ndo jaja ya na ngabo nsikao wandu waduhazingwa wenji hanwana zijani na mathalani hama Japon hama Italy kao uwade kautsambali yandondo uwa wandu wenji yone saukaya zilansi kao waona wandu waduhazingwa wenji donc ondo wandu wakao uzingarwa na uwade haku gabo zaukaya uwade unu gabonsikao washindi wawana haraka kujaua wandu wenji haukaya wa instaure dépistage de masse yakana ikao au grand dans le armée population au grand nombre yani wa dépister wandu wenji haku ili washinde wajiweze chiffres ziliyo et chiffres iliyo exactement et pourcentage wa utrete
yondesha tsonga mathalani hama Allemagne na Corée du Sud ikawo wo waka wa instaure test za depistage za haraka haraka wanadamu donc washindi wahondana na infection chashi au kwa depiste na huizole wakahuizole wala wa depiste wa positif ili watitambazo wani tunesha tsonga wangu kama zintizo zishindizi zifanya control ile haraka yaweza ndongondo kayana ngoma ndo ni wakana zema ya depistage ngono e population ha bongo himenza kateme jike jeune ngono donc ika facile leo shinda wa contrôler wale na alafu as inspection sanitaire za zika efficace as inspection sanitaire zika as depistage shabo waka kwa jara ukaya uwadengu ukauzi je namna rafanya kasi ula hatufanya kuza kwa digoni halisi kwa jara nsema docteur wajibaze sur des faits cliniques ikawa kwa banyo yoke banuke tuza amanzo msirekeitse baneko coronavirus ezadani PCR na scanner ezadani de clinique wahe docteur wae yani des examens cliniques kao ha yani ngabo ina vous y prélèvez moi l'intime conviction du médecin vis-à-vis de son patient lazima examen ya mfanyia ya mkome ya mwangalia ya mjua namna aliyo yo itosho harumwa diagnostic ya coronavirus bala PCR na scanner on doit confirmer ce docteur yao le balengu doit confirmer izo docteur yao kula hatu yote namna rafanya watoka antiwa kwa mlinda PCR et confirmation ya PCR badala ukaya wandu wadiseze examen normal conventionnel bon on ngewandu wanjie harimwa ya confirmation ya PCR tijao wakauta PCR rangu gewa reje na ila tsindeki kawaida kaya mjoreje kaya en 1920 waka grippe wakati huo 1920 grippe espagnole kabajaka PCR kabajaka scanner wakati huo no wanduikao madokter wakati huo watso declare kaya banunga bo ya haje ilo katwari uwa wandu abonga wandu washindoreze hadhari na kabula raha nabo wale uwa wandu wengi na wakati huo deja kutoka huko wandu zaidi ingema doktor wakati huo wajaka wa permetewa wa declare et présence ya grippe espagnole en Europe ndi washindewa washindi waneno walina Tanzania ni mweshelezeni ndongo karangwe peserija la como wandwani sofanya ze test kabati mdo isha dengi ya bungula tena dengi cho halicho kabati mdo hiyo hiyo lade yone sautaya balai coronavirus ngiyo ika wakati kao wandwaka handa ila dengi abonga ila yande erreur ikao ye ministère de la santé waifanya luka kwa jaransema docteur wafanya namna wakulazima jitamke wakena na médecin référent wakena médecin inspecteur ou des médecins inspecteurs de la santé ikao kabulazimu wa recueil des données za hema médecin wa hema bavu mbadina badi ya hema siwa ili wandu washile wajuwe wadeuli bana baka batimru ambotani kabati mdentu wala kabati na mwangalia harumema journaux za television kabati mvumbo dengue au kaka bazila hadisi za ndambo zatoka upangwa uelewa halafu itongwa baha wangu watoka na harumwa watoka victim na donc kabati dengue 19 kabati dengue 19 ilawa dengue kamba dengue ilawa na bakaida ina coronavirus na okay ndarejea harima masuala tena ye harimai dini harimai au tahaunono ono kanza nijuo kaya ema scientifique boko ngafanya research zao ngasina wakati mwingine no anzindi wakati bakao waliunua nisa ngono ema tabibu ne ma scientifique ngo yapo ngafanyao hazi hausaha ondoa wahunde vaccin au ondoa wahunde delao donc ye ondoa sudi hobi harimai hadisi ewa banu harumaye traitement yaho wade zenziangi zozinji vanungavo wangungwa tsahao malalao ikao ngayo ikaunga teste wao ikaunga bo malalao ikaunga julihani haurangu aswili
amainu lambao l'argactinilo de la neuroleptique ilo de la kijufumo la les années 1950 ilo ndio wakati la découvrewa ikao wandu haba hawo ni remarque kaya walaonduka harumangwa harumaze hospitaliza wandu walo wajufumo wandikiwa ule dala hilo itsongo watu zingarwane coronavirus yo pistikao wandu washidwara ngwakale dala la kijufumo linu ngalisaidiao ndam du moins arme prévention awe traitement yonzi ya idio haruma yonrogo ikaungi zonzi ya no wazitahao ngabo ze antiretroviraux classique ze traitement za ze virus malala umenji ikaunga rumishao ikaunga la wanduwa la uzao haruma coronavirus on peut quand il est efficace au qualité efficace ngabo dia ya plasma therapy yani ngawandu ndorenge damu ya wandu ikao wakawazingarwane coronavirus wabono wandu wende warenge haruma damu ce que l'on appelle le plasma yani des surnageants ya he damu wandu wa injecté wandu walo wawade walo hausandu walo tabu walo mahtutu wandu waonekangwa dushinda wabone haruma wademu ngabo vaccin ikao yo haruma recherche pour l'instant on doit tu kaya vaccin fanishiha gedushinda i tsonge wandu kwa zingoro no wade wandu ikao wa usonirende wiho sha ngabo wandu kwa tu doit sena kaya vaccin geduka ifixa kas uma haunu shama hane ngatu vaccin kwa kitu si ikao wandu kwa sahabu ngabo traitement ya hema wabushi ikawo wanraba ikawo lazima wanu hata mkomoro wasane waangalie wafanye mna étude une petite étude randomisée comme un docteur Komoro wabushi dawa ifanye wa publier waangalie ngabo wanduka wabushi warumili wale dawa wabushi no watu rumilwalo waone ikhtilaf waona ngabo yono ikao hata rujoshina rizifanye enge wandu wabuli wanikwaze zinakati ngabone ne chloroquine ikao banaba ha wandu wabao kakaliti efficace cha wandu kwatsi sura ukaze ze étude ndabura kazija timundo et article ya lwani lance tutu zibanu ya he chloroquine ambao kaiti efficace il faut yani ngandwa walidembabi au kaya vanunga bongozi ndikao ze firme pharmaceutique kwatsu hanza chloroquine rumilwa au kailo tidala ulijua ngombo daktari ngombo kaena big pharma ngofanya hazi haremai lesola hilo yo ngaziona au kaya ze société pharmaceutique nyingi ngazi ngwaritsengelea ndondo watsengelea ma docteur kabati mumanga ikaongwa sindogwa de muda jango zinji ikangwa unadala ula nyumeni ya wanzo wali commercialize waradede wajumo l'hôpital wanza wa bloquer processus warimete haruma pression iliri rekubali malala wikaunde ya wafanyao batina ukaya bon cha inu zahe chloroquine mia ba rahan sina utamba ukakaliti efficace au kaya ngabo ambao ukangilo efficace abo gena linda ukaizo ngokitongizo nzianira hata sia naam ali harma maswala mwisho ya hangu skandani nuzise wewe personnellement docteur enge ukaya kama sikumore ngari unamjua ngabo comité scientifique bwaka ngo administrer wa indini epidemie donc enge ukaya harima i comité yinu na rirensi si politique na ndoka yengi kainu comité vocao scientifique vraiment scientifique gono udofanya proposition indini enama ya ugere les swala zenu the propositions za wizo bile utsindo handani nzambao mitskatanda dès le départ kaya wandua wa instaurer inspection sanitaire efficace yani inspection sanitaire inspection sanitaire c'est un système ya ukaya instaurewa baina ya ministère de la santé ni madokteur walo haruma Komoro kamil
Wakumbihani hao no wadewahe coronavirus. Wandu ikao ma médecin de lazimuo wa recueillir données. Harmaze l'hôpital malima nambali. Zilo harmaye Comore wazi wasudike ya inspection sanitaire. Ikao wao wakaulazimu hainu siku waje warambie ukaya bano wade nguo kadha wa kadha sionokaya aba hawandi sambabi ufanyaye inspection chati ndongo za mutina cha wasanao ezabili wandikao ngo haruma uwadeu yani ma médecin kao ngo occupé no wadeu haruma ze l'hôpital ne ma infirmier ne ma aide-soignant walo haruma wadeu ikawlazimike wa mettre en place un prime de risque. Donc une prime de risque haruma wadeu haukaya kwa ujofanya hazi namna lazimu wajitu ya haruma khatwar nizifamiza hao watina ukaya wasaidiwa ha material namna ya mjihifadhi namna wakao ngojo kama ufanya hazi yao shanga wesiru ukaya kuti haruma risk yani ngojo hifadhi ngono ze procedure za lazimu udunge uhifadhiwa ngazidungwa namna lazimu naam na ila prime de risque tangu muhimu ikondo lazima ukali wa walive hezi haziwafanya ezararu wandua watowe haini mdu stagiaire ulo l'hôpital arumaze l'hôpital kamili warejeo mohao aukono wandikao kwa tuliwa kwa tina mishahara kwa tina securite kwa tina wandua tsirengo wana wao wata haruma danger yambale hanakitoka katikao owalo yabo wafanyo hazi walibwao walo na mishahara leishe mishahara ilo nyomvu ituwa toshana bandongo walo deja en danger kadhalika ema stagiaire kao kwati na sécurité hiyo ya salaire na sécurité physique. Donc yo ndizo lezo zanaliza kabla lazima zifanishi ezararu kabla lazimike leo wowo wandisa siono kangwa una protocole thérapeutique kao miti onoka ndogoza sabahan cheka lazima hapa wandwala lingoni wandiswanga fanya publication scientifique au kayo lelo yutirongona hazi wanafanya randomiser yoke role ya he ministre de l'éducation de l'enseignement yoke role hao oui, Charles Léogassinanga au comité scientifique, bon, donc, le ministre de l'Éducation nationale et au cadre aussi ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Donc, ils ont... Recommandations, ce sont des recommandations, Jacob Diz, comme leçon. Et Zararu, on profite. Harumai ou Wadeu, les états pour l'ONISO. Ne m'a pas pensé, il y a mondial na ndogo kadha wa kadha na upande wa mapesa warua sane wa ameliore plateau technique ya heze l'hôpital siloma siwani yoti rongona hazi banema docteur wongwao wafanyo hazi cha plateau technique niyo dio insuffisant et touché nam haukazane barnamaji mana wakati mbose usangwe dawo no riboha tikandani juwe mbose yele swal ani tikandana bi conseil ya mwiso ya habo docteur watu hanza wanike wananyuho mametsa walio harimwa yefron abaha conseil hindi wo kongo joanika bono halafu tena ne conseil boka hindi ngo joanika population comorienne harimwa crise hamadaino conseil hindi wo kongo joanika amuso owademu wasane yabaha o armaze tabuzinu wa wane hata plateau technique wa wane wakena statut au kanga kwa madoktori wengi kao wa ukomoro wa ma contractuel armaze hôpitaux dali na dali wanasbiana zaidi wa mamesa walo ukomoro ikao lazimu haraka wa statut kufanya statut ya hao wakena convention za conditions de travail dilo descend au kaya muhazikao ndio muhimu ndio nomsomo
banizole wandika ulazimu banu abaha waangaliwa zistatu zao zirengetiwa ze conditions de travail zao zirengetiwa amjokiwa exemple nzima rahaza jatini banu Corée du Sud kuandikao mishahara yao mishahara mema ni mafundi ni madoktori wao wandikao warengeziziwa zilizo zao na wao walio na hivyo hivi abo wa none mbona lazima ba madoktori washinde wahime imara watanganyihe wawane wahondane na statut ijoka acceptable ijoka plus ijoka clair ijoka permettre wafanyia wahale wasoma wajao wahondane nize za lazimu wauju na upande wa maraya zenongo kastidingi wanduna warengeze hadhari za hao tuka tumauzirejei harumao mhosoe mihono haruma stehi zemetera baina wanadamu haruma taha wandu wakana haruma urahafu kumalahoni wandu ni mdulo na mafumahu na mbere na jawi yazitowe wandu wake na zemasti ya sauti ngi hapa ni docteur nafikiri basi sans problème ya sauti docteur latsinzikao yuna vaivien zindika sina vyomengomira rusiku abonge daisho wadondo hutasha lazima ujao hafifu ta kenao ketura tukaya abonga zao ni zaidi hada talatin joenea na abo hamiso docteur ngatu shukuria wakubali ole orjeri hadi simbabi harmaze plateau za Komo Media na unikamia juka inshallah ngatu rejeyani hawakaya maswala mada yanu na tematiki mada zinu zi tematiki bakawa ngibilu zikai harimaze media za hatu hausana sonsi pia rifanya haziba zima ya usensibiliser population ya Shikomor abo hamiso kanga wena mna kalima wakaanza wenjeze yabo hausahariba umpango ndongozi ndizamajeza umale zonokurasanga pia tutokaya wandua sane wafanye haini namna yote pia upande wahe ministère de la santé no upande wahe marahia wandua shinde wa waneno wa debu au kayabanu gabandu wenji wamba ukabanu inunde ngwesho mkabaraha onge nari wanduna warengeze hadhari za hao wasilegeze zao au kabanra haka wati ngujuo umeswaza ngozi okay yabo hamara sasa na docteur karushikiria wao shabara hada awali kwa wakati wao sena ajirikansi hamara ndio handa inuskari simara ya mwisho shaka tuunda wakati inshallah tenda direjilani rejea hadi sibazima haramaze tematiki hamara zinu kwa zinguze muhimu na ushukuria wonbuka ubu ngazi baramejeza Komo Media na mshukurani kama wenze mshireze baramejeza hatu na page mshireze page ili haina nongoza mimi bokawa na soja simwasuli ni kama wenze surtout na partage za emission ili ya faida iwasuli harima wenji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.